اب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم جو ہے حروف ناصبہ اور حروف جازمہ کو سورہ کہف میں دیکھتے ہیں, اس کی پریکٹس کرتے ہیں سورۃ الکہف میں. شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں آپ کو خالی پوچھتی رہوں گی اور آپ لوگ ساتھ ساتھ دیکھتے رہے. اس میں کیا ہے, کون بتائے گا؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. یہ لم اس میں جو ہے حرف جازمہ ہے. جازمہ ہے یہ, اور اس نے اس کو ایسے کر دیا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. ٹھیک ہے, یہ پھر مضارع مجزوم ہے. مضارع مجزوم ہے, اور مضارع کی پہچان آپ کو یہاں بھی دکھ گئی اور آگے مضارع یہ بھی دکھ گیا. یہ تو اس کی یجعل کی اوریجنل کیا تھی, فارم کیا تھی یجعل کی؟ کون بتائے گا؟ اگر یہ لم نہیں ہوتا تو یہ کیا ہوتا؟ چلے یہ بھی اچھا سوال ہے. اوریجنل اس کو کیا ہونا چاہیے تھا اس لفظ کو؟ یجعلو. یجعلو, یس. ہم نے وہ دیکھی تھی نا پہلی تصویر, اس میں یا تا حمزہ نون جہاں تھا وہاں پہ فعل کی جو اصل شکل ہے اس میں آخر میں پیش لگتا ہے, دمہ لگتا ہے, رف, ہاں مرفوع حالت میں ہوتا ہے. لیکن جب یہ ان چیزوں کی وجہ سے چینج ہوتا ہے. اچھا, قیما لینذرا, لی آ رہا ہے. اچھا, لی جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں. کون کون سے لی ہوتے ہیں؟ ایک تو اسم کے ساتھ تو جار مجرور والا ہوتا ہے, اس کی تو بات ہی الگ ہے نا, ہم اسم والا نہیں کر رہے. اسم والا تو یہ رہا. جار مجرور کو تو آپ لوگ بہت اچھے سے پہچانتے ہوں گے, جس کے مطلب ہوتے ہیں لیے, للہ, اللہ کے لیے. تو یہ لی الگ ہی ہوتا ہے, اس کی بات. یہ حرف تعلیل ہے. حرف تعلیل, یہ حرف تعلیل ہے. ایک حرف تعلیل ہوتا ہے اور ایک حرف لام الامر جو ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے نا. تاکید والا تو لام پہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے. تو حرف تعلیل جو ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں تاکہ, اور جو یہ لام الامر کے میننگ کیا ہوتا ہے؟ لام الامر اگر آتا ہے جیسا لینفق, والفل, شاید شوڈ, والفل, ہاں کرنا چاہیے, چاہیے شوڈ کے میننگ, بالکل شوڈ کے میننگ آتے ہیں. مگر یہ اس شکل میں اچھی بات, آسان بات یہ ہے کہ زیادہ تر جو لی ہے نا وہ یہ والے دکھتے ہیں ہمیں, تاکہ والے, لام تعلیل والے. اور والفل, اس کو یہ والا لام ہے اور یہ زیادہ والفل کی شکل میں دکھتا ہے آپ کو. آپ آرام سے اس کو پہچان سکتے ہیں کہ ول اور فل کی شکل میں کہ یہ لام الامر ہے, اور لام الامر جو ہے وہ جازمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, والفل والا. اچھا, قیما لینذرا, لی تاکہ, یعنی اب قرآن کی بات ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کیا تو وہ لینذرا تاکہ وہ انذار کرے. یا سے آپ نے پہچانا کہ یہ مضارع ہے. اب اس سے کیا افیکٹ ہوا؟ اس سے لام تعلیل سے وہ ہو گیا, منصوب بنا ہوا ہے, منصوب ہے. آپ کو زبر دکھ گیا, اصل میں اس کو ینذرو ہونا تھا, ینذرا ہو گیا. اچھا, اب آگے آپ دیکھیں, آپ کو کہیں اور مضارع دکھ رہا ہے اس آیت میں؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. اچھا, یبشر دکھ رہا. تو یبشر سے پہلے کیا چیز ہے جو اس کو, یہ تو دیکھیں کون سی حالت میں ہے, آخر میں زبر دکھ رہا ہے, تو کون سی حالت میں ہے یہ نصب میں, نصب تو یہ کس وجہ سے نصب میں ہے؟ اس سے پہلے تو کوئی حرف ادھر نہیں دکھ رہا ہمیں. من نظر آ رہا ہے نا. نو, من تو ہے ہی نہیں, مضارع کو نصب تو نہیں دیتا من تو. ہاں نہیں دیتا. لدن ہو نہیں. دیکھیں اب آپ کو انٹرسٹنگ چیز یہی, اب آپ بہت دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ آج کی صورت میں تو مزہ آئے گا. یہ جو لی ہے نا تاکہ, جی, اسی کا اثر یہاں پہ کنٹینیو کا. اب میں اس کے اگر آپ کو ٹرانسلیشن بتاؤں, قیمن, اب قرآن کی بات ہو رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تاکہ وہ انذار کرے اس طرح اپنے, یعنی اس سے قرآن کیوں نازل ہوا, تو اس میں ایک تاکہ کے بعد, جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا تاکہ یہ اور یہ ہو اور یہ بھی ہو, ایسے ہم اردو میں بھی کرتے ہیں نا کہ اور بیچ میں لگا دیتے ہیں, مگر وہ تاکہ ہی آگے کنٹینیو ہو رہا. تو یہ تاکہ میں, تاکہ وہ ڈرائے, باسن شدید من لدنہ, اس سے اللہ کی طرف سے عذاب سے, وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور تاکہ وہ خوشخبری دے. تو ہمیں کیسے پتا چلا لی کنٹینیو ہو رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اس میں نصب حالت ہے اور یہ واو عطف کی ہے نا, بیچ میں اس کو کنٹینیو کریے تو اسی کا اثر ادھر دکھ رہا ہے. یہ آپ کو ڈائریکٹ لی نہیں لگا ہوا, مگر یہ بھی ادھر جا رہا ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور تاکہ وہ خوشخبری دے. تو ہم نے نصب حالت کا دیکھا, یہ لی کی وجہ سے ہی ہے. ابھی اور انٹرسٹنگ ہوگا, ابھی آپ دیکھیں گا. مؤمنین, اچھا یہ ہو گیا نلم حجن حسنا. اچھا, یہ بھی مضارع ہے, مگر یہ ہاں یہ بھی ہو گیا مضارع. یہ مضارع مرفوع ہے, مجزوم میں کیا ہے؟ مضارع منصوب ہے. منصوب ہے, منصوب ہے, منصوب نہیں منظوم, منصوب. یہ کیا ہے؟ نون اگر آپ کو دکھ گیا نا, نون تو صرف رفع حالت میں آتا ہے, پلورل میں. آپ
सिर्फ रफई हालत जिसकी नॉर्मल वर्जन है उसमें नून दिखेगा ना, डुअल में, इसमें भी, प्लूरल में भी। लेकिन अगर आपको नून एराबी दिख रहा है तो ये रफा हालत है, इससे ये आपको इसको नहीं परेशान होना, क्योंकि ये नॉर्मली इसी हालत में होती है चीज। अगर इसमें यहाँ गिरा होता ना नून, फिर आप आगे पीछे देखते कि इसके आगे पीछे कोई जाजमा होगा या दूसरा होगा, लेकिन जब नून है तो ये तो इसकी असल हालत है, ठीक है। तो रफई हालत में नून होता है प्लूरल में। सिर्फ किसमें नून गिरेगा, या तो मंसूब या मजूम में। भी जो हमने ऊपर स्लाइड्स देखी थी उसमें था ना कि नून रफई हालत में रहता है, तो पता चल जाएगा कि नॉर्मल है। अगर नून गिरा होगा तब आप देखेंगे कि जाजमा है कि नासबा है। अच्छा, आगे देखें, एक और हम मुदारे देखते हैं आगे। अब आपको कौन सा मुदारे दिख रहा है यहाँ पे इस आयत में, आयत नंबर 4 में? युनज़िरा, युनज़िरा। अच्छा, वा युनज़िरा भी किस हालत में है? ये आपको किस हालत में दिख रहा है? ये मंसूब है। मंसूब है। तो अब ये मंसूब क्यों है? इससे पहले तो हमें कोई लेटर भी कुछ भी नहीं दिख रहा। ये इससे पहले तो देखे ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसको मैं आपको देखें, अब आप इसको समझें कि जो कुरान नाजिल हुआ ये इधर से ली ताके वाला शुरू हुआ, जो जबकि 2-3 आयतें गुजर चुकी हैं उसके, मगर उसी का जिक्र होते हुए अगर आप इसे सिर्फ ट्रांसलेशन करें कि ली युनज़िरा, ताकि वो खबर इंतजार करें उससे, और ताकि वो खुशखबरी दे मोमिनों को, और फिर आगे मोमिनों की बात होके, और तीसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे वयुनज़िरल्लज़ीना, और ताकि वो डराए उन लोगों को जो कहते हैं अल्लाह। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए हैं जी, ये जुड़े हुए हैं। ये मौतूफ और मौतूफ अलग वाली बात तो नहीं। जी जी जी, वाव की वजह से जोड़ रहे हैं, वाव की वजह से। और वो जो ताके वाला इफेक्ट है ना, ताकि ये हो पहली बात, ये खुशखबरी हो मोमिनों के लिए, और यहाँ पे मोमिनों की बातें करके वो जन्नत में रहेंगे हमेशा। और फिर तीसरा ताके ही कंटिन्यू हो रहा है, और ताकि वो इंतजार करें उन लोगों को जो इन क्रिश्चियंस को इंतजार किया जाए। 3 लोगों के 3 चीजों की बताई, अच्छे लोग, बुरे लोग और क्रिश्चियंस का बताया, ठीक है। ये आप लोग कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा ये, तो आप खाली, हम अभी मीनिंग्स तो इसलिए बता रही हूँ मैं, लेकिन आपको इसकी खबर होनी चाहिए कि अगर ये मंसूब है तो कोई ना कोई वजह तो है, तो आप उसको पीछे से कनेक्ट करें, कहाँ से किस वजह से हो सकता है, ढूंढने की कोशिश करें। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे हमें दिख रहा है इन यकूलूना इल्ला कदिबा। तो इन जो है ये क्या करता है? इन कौन सा हर्फ होता है? इन जो है, अच्छा, इन जो है हरफे शर्त है, शर्त है, हरफे शर्त जाज़म है ना, दो फेल को मजूम करता है। ये 2 फेल, अगर 2 फेल होंगे तो शर्त में 2 फेलों को मजूम कर सकता है। अच्छा, इसके बाद ये यकूलूना आपको कौन सी हालत में दिख रहा है? ये वो यकूलूना मुदारे नहीं, यकूलूना मुदारे तो है, या तो दिख रही है मुदारे भी है और रफ़ई हालत में, रफ़ई हालत में। तो इसकी वजह से तो अगर ये जाज़मा होता तो इसका नून गिरा होना गिर होता। जाता। मगर हमने, अगर आपको किसी को याद हो कि जब इन पढ़ा था, इन 2 तरह के होते हैं, और भी तरह के होते हैं, मगर एक होता है नाफिया और एक होता है शर्तिया। नाफिया की क्या पहचान है, उसके बाद क्या नजर आता है आपको? उसमें नून, उसमें तब्दीली नहीं आती नून में। हाँ, और वो इल्ला नजर आता है आपको साथ, इल्ला नजर आता। इन हुआ इल्ला जिक्रुल आलमीन। तो ये इन नाफिया की पहचान होती है। तो जब इन नाफिया होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इन शर्तिया जो है वो जाजमा होता है। तभी आप देखें जो हम लिस्ट बनाते हैं ना, जब भी जाजमा की, उसमें आपको खाली इन नहीं नजर आता, इन शर्तिया लिखा होता है। तो इसलिए कि नाफिया में आप नहीं के मायने लाएगा, नहीं, खास वो शिद्दत नहीं होगी। बिल्कुल, ये नाफिया है ना, नहीं की मीनिंग आएगा कि इन यकूलूना इल्ला कज़िबा, नहीं वो बोलते मगर झूठ। तो इससे देख लें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये रफ़ई हालत में रहा, क्योंकि इन ये जाज़मा है ही नहीं, ये तो इन शर्तिया है ही नहीं, नाफिया है, ठीक है। और आता है तो जाजिम नहीं करता ये। हाँ बिल्कुल, इन ये क्योंकि नाफिया है ना, इल्ला की वजह से ये नाफिया है, तो ये जाज़मा नहीं है। अच्छा, इल्लम युमिनू बिहाज़िल हदीस सफा, इन तो शर्तिया होता है। यहाँ पे इसका इफेक्ट किसकी वजह से? युमिनू जो है लम की वजह से जज़म हो गया, ठीक, लम की वजह से। हाँ, तो युमिनूना था, युमिनू हो गया। अच्छा, ली नबलुअहुम, ये लिए यहाँ पर ये हर्फे तालील है, लाए तालील है, बिल्कुल, ताकि
सबको ट्रांसलेशन तो आती है, ताकि हम आजमाएं। तो इसमें इसने किधर तालील का, इसने किधर इसने नसब दिया, वाव है ना, इसका नून वाव पे जबर है, बिल्कुल, लिनबलुवहुम, ताकि हम आजमाएं। तो यहाँ पे उसने नसब दिया लिनबलुवहुम, ताकि हम आजमाएं। तो ये लियाए तालील है और इसने इस पे इफेक्ट किया। वेरी नाइस। अच्छा, आगे चलते हैं। ली नालमा भी दिख रहा है आपको, सही, सेम वही ली की वजह से जबर आ गया। खैर, मैंने आप लोगों के लिए और भी चीजें निकाल के रखी थी। अच्छा, वल, ये देखे लन न दुआ, ये क्या है? ये भी जो हरफ नासिब मुदारे है। नासिब है, ठीक है, दिख रहा है आपको, वाव पे जबर आ गया ना, न दुआ। अच्छा, फिर एक और लफ्ज देखते हैं। लौला यातूना। अच्छा, ये जो है ला है, ला हमने ला देखा है, और ये अतूना, तो ये कौन सा ला होगा? एक ला हमने पढ़ा था, ला नाहिया था। ला नाहिया जो है चीज को मजूम करता है, ठीक है, तो ये क्या मजूम है यातूना? नो, नहीं, क्योंकि इसमें नून है, नून तो रफा होता है, मजूम नहीं है। तो ये नॉर्मल ला है, ये ला नाहिया नहीं है, बल्कि इसके मीनिंग है नहीं वो आते, इसमें हुक्म नहीं दिया जा रहा, सिर्फ ला यातूना, ये ला नाहिया नहीं है, तो मजूम नहीं कर रहा, ये रफई हालत है, नाफिया है, ये लाए नाफिया है। जी, वेरी नाइस, माशाल्लाह, बारकल्लाह। मुझे एक सवाल है, ये जो यहाँ पर कामू आया, फकाल जो है, ये तो इस पर नून क्यों नहीं आया? कामूना या फकालीना, कहाँ पे, दोबारा बताए आयत नंबर? किसी का आवाज आ रही है पीछे से, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अगर माइक बाकी लोग बंद करने से फेक बोले। जी, आप बोले, अब दोबारा, सॉरी। ये जो है ना कामू है ना, फरबतुना अला कुलूबिहिम इज़ कामू। कामू, अच्छा, कामू जो है कहाँ पे है भाई? इस कामू, हाँ, कामू को आप इसको मुदारे कैसे पहचानेंगे कि मुदारे है? क्योंकि मुदारे की सबसे पहले तो आपको हर मुदारे में पहचान देखनी है ना, या ता हमजा नून दिखना है आपको। ये मुदारे नहीं है, ये मुदारे है ही नहीं, ये तो मादी है ना, इसलिए कालू, इसलिए इसको हमने नहीं छेड़ा कालू को भी, क्योंकि ये भी मुदारे नहीं है। मुदारे की पहचान या ता हमजा नून है, इसीलिए वो जो पिछली स्लाइड्स हमने लगाई थी, उसका मेन ही ये था कि हमें जहन में आया कि या ता हमजा नून होगा तो मुदारे होगा। अब जिससे यहाँ पे ये वाला मुदारे नहीं है फेल, लेकिन हाँ ये फेल मुदारे है, क्यों? क्योंकि हमें याद दिख गई है, ऊना भी दिख गया, या अबुदुना, और नॉर्मल है रफई हालत में। और ये इत्तखज़ू, ऊपर जाए इत्तखज़ू। हाँ, कहाँ जी? अच्छा, इत्तखज़ू, हाँ, अच्छा, ये इत्तखज़ू जो है, इसमें भी आपको हमजा ता नहीं दिख रहा, हमजा नहीं दिख रही पहले, ता नहीं दिख रहा, ये भी फेल असल में मादी है, ये भी, हाँ, ये फेल मादी का है ये चक्कर। इत्तखज़ा यत्तखिज़ू होता है ना, तो ये फेल मादी है, और इंशाल्लाह समझ आने लगती है चीजें, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। अच्छा, वतरशम्सा इज़ा तदवर। अच्छा, इसके बाद मैंने जैसे क्या निकाला था आप लोगों के लिए कि दिखाऊंगी जी। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, इस वाली आयत को देखें, ये है मन, हमने देखा था ना कि मन शर्तिया भी होता है, कभी इन शर्तिया तो होता है मगर मन भी होता है, तो मन जो है शर्तिया, मन यहदिल्लाहु, जिसे अल्लाह हिदायत दे, तो वही है हिदायत वाला। तो ये समझ आ रही है बात के शर्त ये है, तो फिर वो तो ये होगा। तो मन के बाद भी असल में ये क्या है? यहदी, ये इसको ऐसे होना था, या होनी थी इधर, ठीक। नॉर्मली यहदी ऐसे लिखते हैं ना, यहदी ऐसे लिखते हैं, यहदी, लेकिन चूंकि ये मजूम कर रहा है इसको, तो हमने पढ़ा था कि जो जब मजूम होता है तो क्या होता है, जिसके आखिर में वीक लेटर होता है वो या गिर जाती है, ये जेर रह जाती है खाली, ठीक। तो हरुफ इल्लत में आता है ना, ये हरुफ इल्लत में आता है। जी, बारकल्लाह फी। तो ये मजूम इसलिए कि इसका या गिर गई है और मन की वजह से, और ट्रांसलेशन क्या है? मन यहदिल्लाहु, जिसे अल्लाह हिदायत दे, फा, जब फा आ गया तो फिर आगे फहुवल मुहतद, ये जवाब शर्त हो गया। वमन युदलिल, इसमें भी देखें कितना साफ दिख रहा है, मन शर्तिया है, तभी इसने इसको मजूम कर दिया कि जो जिसको वो भटका दे, इसमें आपको मजूम दिख रहा है इसको। फलन तजिदा, अच्छा, इससे क्या इफेक्ट हुआ? ये तजिदा क्यों हुआ? मंसूब हो गया ना, ये मंसूब हो गया ना, ये मंसूब है, ये लन की वजह से मंसूब है, ये मन की वजह से मजूम है, ठीक। समझ आ गई कि इसमें बस एक ही फेल मजूम हुआ क्योंकि इसके साथ ही है ये फेल मुदारे, और इससे पहले लन आ गया, तो लन की वजह से ये मंसूब हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं इंशाल्लाह।
اب جو ہے آیت دیکھتے ہیں. صحیح ہے, آیت نمبر جو بڑی سی آیت ہے 19. یس. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا لی تاکہ یتساءلوا وہ ایک دوسرے سے سوال کرے. اچھا یہ یتساءلوا کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یتساءلون جیسا اما یتساءلون تسلونا ہونا چاہیے تھا, لی کی وجہ سے جو ہو گیا وہ ہو گیا جی, اور یہ تعلیل والا تاکہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد فَلْيَنظُرْ یہ کون سا, پہلے تو بتائیے کون سا حرف ہے, یہ لام کون سا حرف ہے؟ یہ فل ول والا ہے, علام امر, لام الامر ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتی ہے. تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ مضارع مجزوم فَلْيَنظُرْ جی مجزوم حالت میں دیکھ رہا ہے نا. فَلْيَنظُرْ پس چاہیے کہ وہ دیکھے, چاہیے کہ میننگ آتا ہے. اچھا فَلْيَأْتِكُمْ, اچھا یہ بھی فل آ گیا آپ کو, آپ نے دیکھ لیا. اچھا اس میں اس نے کیا چینج کیا؟ کم تو اٹیچ پروناؤن ہے. فَلْيَأْتِي یہ اس میں حرف علت ہوگا, یہ ہوگا تو اس نے یا ہوگا تو اس کو یا ہٹا کے اس پہ ذیل تیب ہو گیا. یہ بارک اللہ فی ماشاء اللہ, بالکل صحیح کہا. واقعوں کو سمجھ آ رہا ہے. جیسا یہدی تھا نا, اس میں ہم نے کہا تھا کہ یہ اس طرح تھا تو یہ گر گیا. اسی طرح یہ یاتی تھا, اب یہ تا پہ زیر رہ گئی خالی, اور یہ فل کی وجہ سے مجزوم ہو گیا. ولیتلطف یہ بھی ایک وال آ گیا, لام الامر آ گیا اس میں, اور یہ تو آپ کو دکھ ہی رہا آخر میں جزم حالت میں. منصوب نہیں جزم حالت ہے, مجزوم. سوری اوکے. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم اور یعیدوکم. اچھا اس کی ٹرانسلیشن کس طرح ہوتی ہے؟ اگر وہ غالب آ جائیں گے تم پر تو وہ تمہیں یا تو سنسار کر دیں گے یا پھر تم واپس کر دیں گے تمہاری ملت میں. تو اگر وہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا. تو اس میں دیکھیں ان کا شرط کا پارٹ یہ ہو گیا, فعل مضارع ان یظہروا تو یہ یظہرونا تھا, اور یہ ہو گیا یظہروا ہو گیا مجزوم حالت میں. اگر ٹھیک ہے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اگر یہ ہوگا کریں آگے وہ غالب تم پہ یرجموکم تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے. یا سے تو آپ کو سمجھ آ گیا مضارع ہے. اس کو کیا ہونا تھا؟ یرجمو اصل فارم کیا ہونی چاہیے تھی اس کی؟ یرجمونا یرجمونا ہونا تھا. ٹھیک ہے, اور یرجمونا کا یرجمو کیوں ہوا؟ کیونکہ ان جو ہے یہ دو فعلوں کو اگر جواب شرط مجزوم کر سکتا ہے وہ, اگر بیچ میں فا وغیرہ نہ آئے تو ڈائریکٹ یہ افیکٹ کرتا ہے. تو پہلا فعل یہ والا فعل تو ہوا مجزوم, اور جواب شرط وہ تمہیں رجب کر دیں گے, او یا یعیدوکم یا وہ واپس لوٹا دیں گے تمہیں. تو یہاں پہ بھی اسی کا اثر جا رہا ہے, جواب شرط کا ہی دوسرا کہ وہ یا تو یہ ہو جائے گا پھر یہ, تو یہ بھی مجزوم اسی ان کی وجہ سے. ان نے اپنا شرط کو بھی مجزوم کیا اور جواب شرط کے بھی دونوں مضارع کو مجزوم کیا. اور یہ دو کو کیوں کیا؟ کیونکہ بیچ میں او یا واو آتا ہے نا, تو وہ افیکٹ کنٹینیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ولن تفلحوا, جلدی بتائیں. یہ جو حرف وہ ہے جازمت لن ہاں حرف منصوب ہے نا, ناسبہ جی. لن ہے تو تفلحونا کی وجہ تفلح ہو گیا, تو نصب حالت میں ہو گیا. تو لن کی وجہ لیعلموا بھی دکھ رہا ہے آپ کو. تو ایسی چیزیں آپ دیکھتی رہیں گی. ہم سیم چیز نہیں کریں گے, کچھ اور ٹرکی سا کرتے ہیں. آیت نمبر آ جائیں آپ لوگ, آیت نمبر 22 پہ. 22 یہ رہی. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ. ٹھیک ہے, اس والی آیت میں آتے ہیں. دیکھیں یہ نارمل یا یقولون یا ہوتے ہیں, اس میں اونا بعد میں, تو یہ رفعی حالت میں, اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے. ہمیں صرف ان کو مین دیکھنا ہے کہ جو جزمی حالت میں منصوب حالت میں ہو وہ. اب یہ بھی نارمل یا ہے. اچھا یعلمو دکھ رہا آپ کو, تو یہ کون سا فعل ہے؟ مضارع تو ہے مگر نارمل حالت میں, مرفوع حالت میں نا پیش دکھ رہی ہے. اچھا فلا تمہاری جو ہے, اگر آپ کو اس طرح دکھ رہا ہے, یہ تا مضارع کی ہے کیونکہ آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ تا مضارع کی ہے. اچھا ماری جو ہے یہ فلا, یہ جو ناہیہ ہے لائے ناہیہ, یہ بھی بتا دیا میں نے کہ تو نہ تم جھگڑا کرو کر کے ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس کی. تو لا ناہیہ جو ہے وہ مجزوم کرتا ہے, تو یہ مجزوم ہے, مگر اس میں جو زیر دکھ رہی ہے یہ اصل میں کیا ہوگا؟ یا لگا ہوگا اس کے بعد. یہ بات ماشاء اللہ بارک اللہ فی, کتنی اچھی پریکٹس ہو رہی ہے نا آپ لوگ کی. دیکھیں کہ جہاں زیر دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ
جی الحمدللہ یا لگی ہوئی ہے تو یہ گری ہوئی ہوگی تب یہ مجزوم ہو گیا، یہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے اس کا. اسی طرح ولا تستفتی یہ بھی لائے نہیں ہے، اور نہ تو یہ بھی یہی ایسے کہ آگے یا لگی ہوئی تھی اس کے آگے لا تستفتی، نہ تم فتویٰ پوچھو ان کے بارے میں کسی سے، تو مگر یہ لائے نہیں کی وجہ سے یہ بھی گر گئی. یہ زیر بتا رہا ہے کہ آگے یا ساکن تھی. حرف عطف تھا. حرف عطف تو دیکھیں اس کا لا الگ ہے، اس کا لا الگ ہے، دو جملے ہی ہو گئے نا، یہ اس کا ڈائریکٹ اس سے ہو گیا. اچھا ویری نائس ماشاء اللہ بارک اللہ. جن باقیوں کو بھی سمجھ آ رہا ہوگا نا جو نہیں بول رہے ان کو بھی. اچھا آئی یشاء اللہ، ان کی وجہ سے یشاء پہ زبر آ گیا. اس کو کیا ہونا چاہیے تھا اصل میں یشاء کو؟ یشاء اللہ، حمزہ پہ زبر ہے نا یہاں پہ، ان یشاء او ہونا چاہیے تھا اگر یہ ان نہیں ہوتا تو یشاء، لیکن ان کی وجہ سے یہ زبر آ گیا، ادھر منصوب حالت میں ہو گیا. ٹھیک ہے. ان یہدینی ربی لاقرب، ان دونوں میں ہے یہی لفظ. ان جو ہے نصب دیتا ہے، اس نے یہدیہ کو ایسے یہ بریک کیا نا، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ فعل ہے اور یہ اٹیچ پروناؤن ہے. نہیں یہدیہ، ان یہدیہ، تو یہ یہدی آخر میں ان جو ہے منصوب کر دیتا ہے، تو آپ کو یہاں پہ زبر دکھ رہا ہے اس میں، اور نہیں تو اٹیچڈ پروناؤن ہے نا. اچھا لی اقربا، لی تاکہ میں قریب ہوں، یہ نہیں یہ فعل مضارع ہے. لی اقربا تاکہ میں قریب ہو جاؤں، تو لی تاکہ کیا ہے لائے تعلیل، اور یہ اقربا مضارع، اور لی لائے تعلیل کی وجہ سے کس حالت میں آ گیا؟ یہ منصوب ہو گیا ہے نا، ایسا ہو گیا لی اقربا. اصل میں اقربو ہونا چاہیے تھا، لی لائے تعلیل کی وجہ سے ایسا ہو گیا. اب آپ لوگ یہ اتنے پریشان نہ ہو کہ آپ لوگ کیسے پہچانیں گے مضارع کو. اب انشاءاللہ آپ کی نظریں خود پہچانیں گی. دیکھیے گا یا تا حمزہ نون کو جب آپ دیکھیں گے نا، اب دیکھیں یہاں پہ پہچان رہے ہیں، یا دکھ رہا ہے ولا یشرکو، یہ لا ناہیہ ہے، نہیں نافیہ ہے، یہ نافیہ ہے کیونکہ اس میں آپ کو پیش دکھ رہا ہے نا، تو یہ نافیہ ہو گیا. اچھا لن تجدہ، اب آپ جب قرآن پڑھیں گے نا آپ کو ہر جگہ یہی چیزیں دکھیں گے، آپ کہیں گے کہہ رہے یہ تو. اچھا ولا تعدو، یہ بھی لا نافیہ ہے، نہ تم اپنی آنکھیں وہ کرو. اچھا اس میں میں نے آپ کو بتا دیا لا نافیہ، اور یہ مجزوم حالت میں. اگر یہ پیش دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب آگے اس کے کون سی چیز گری ہوگی؟ نون نہیں یہ اس کو ویک لیٹرز والی تین چیزیں. ویک لیٹر میں ہم نے ایک پڑھی تھی ایگزامپل کہ اگر ید ہوتا ہے، ہاں واؤ گرتا ہے. ید جب ہو آخر میں، یعنی اس طرح کی چیز ہو، تو اگر واؤ گر جائے گا پھر ید آخر پہ پیش. تو اس میں یہاں دکھا نا، یہاں پہ اکثر میں واؤ ہونا تھا نارمل، کیونکہ اس کا روٹ ورڈ عین دال واؤ ہے نا، اردو زیادتی کرنا یعنی بڑھنا جیسے. تو ولا تعدو اپنی، تو یہ مضارع ہے اور اس میں واؤ گری ہوئی ہے جی. یہ واقعی آپ کو کچھ عرصے میں سمجھ آنے لگے گی، آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو جن کو ہو رہی ہو کوئی پریشانی، کیونکہ ابھی لگ رہا ہوگا. اچھا ولا تُطِع، یہ بھی یہ تو نافیہ دکھ رہا ہے آپ کو آخر میں، عین پہ جزم آ گیا، نہ تم اطاعت کرو. اچھا فلیؤمن، لام امر، لام الامر ہو گیا، اور جزم حالت آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، ان شرطیہ، اس نے اس کا کیا کیا جازمہ کیسے کیا؟ اس کو اس کا نون ہٹ گیا ہے نا، نون ہٹ گیا. اگر وہ پانی مانگیں گے، آگے جواب شرط کیا ہے؟ تو پانی کیسا پلایا جائے گا ان کو؟ تو یغاثو، یہ بھی فعل مضارع اور مجزوم حالت میں بھی ہے، اور یہ جواب شرط کا مجزوم ہے. ان شرطیہ ہم نے کہا نا، ان شرطیہ دو کو کر سکتا ہے، یہ فعل شرط ہے. اور ٹرانسلیشن کیسے ہوتی ہے؟ اگر وہ پانی مانگیں گے یغاثو، تو وہ پانی پلائے جائیں گے، ایسا تو کر کے، جیسے اگر ٹرانسلیشن ذہن میں لے کے، تو دونوں کو اس نے مجزوم کیا. اچھا اب میں نے ایک اور نکالے ہوئے تھے آپ لوگوں کے لیے، جو اس طرح کی چیزیں ہوں گی نا، جیسے تھوڑا سا دو جگہ جا رہا ہے جس کا افیکٹ، وہ اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے زیادہ. باقی کافی تو آپ لوگ خود انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اچھا اب ایسا کریں، آیت نمبر 38 پہ آ جاتے ہیں. 38 بیچ میں آ رہی ہیں چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آ رہی، لیکن ہم اس لیے اتنا، اب یہ لا اشرکو ہے، یہ کون
सा होगा ला, ये भी ला है, नाफिया है। ला नाफिया है, और है ये मुदारे के मैं शिरक करता तो उशरिकु ला नाफिया है, क्योंकि इसमें कोई चेंज वैसे नहीं आया। अच्छा, अब 38 और 39 पे चलते हैं। यस, अच्छा, अब इसमें देखते हैं इन तरनी, इन शर्तिया है, ठीक है, इन तरनी, इसमें इसने इसके बाद फेले मुदारे है, और फेले मुदारे असल में ये जो तरा और यरा होता है, ये बस आप लोग ये याद रख कर लें, ये तो बहुत दफा कुरान में आता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल कौन सी है? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका भी अस्हाबिल फील, अलम तरा। तो ये जो होता है असल में यरा और तरा ऐसे लिखा होता है, लेकिन चूंकि जब ये जाजमा होगा तो इसका ये गिर जाता है और खाली ये इस शक्ल में दिखता है आपको, यरा या तरा, जैसे इधर तरा है, ठीक। तो ये जैसे अलम तरा है वो तो बहुत दफा हम देखते हैं, तो इन तरा में भी इसका जज्म कैसे हुआ, इसका या ये गिर गया इस तरह, ठीक है। अच्छा, नी क्या है? ये अटैच प्रोनाउन है, जैसा तुम देखते नी मुझे, अटैच प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं ना, जो मफूल होता है, इसका असर इसके मुदारे पे हुआ इसका। अच्छा, बस एक ही पे हुआ, क्योंकि आगे कहीं और वो है नहीं, मुदारे है नहीं तो मजूम नहीं हुआ। आई युतियनी, अच्छा, अन क्या करता है? नासबा है अन, ठीक है। इसने युतिया को कैसे नसब दिया? इसको भी ऐसे युतियनी को हम अलग कर रहे हैं, तो ये बताएं। ये ती लगाया ना, इसमें ती किसे के बाद में हर्फ, तभी या होगा तो या हटा के तो उन्होंने इसको नहीं, इसमें या दिख रही है, इसमें या दिख रही है। देखिए, अन जब होगा तो या नहीं हटेगी, जाजमा में या हटती है, अन में वो या के ऊपर जबर लग गया। आई युतिया, आई युतिया, या है ना, तो इसमें अन नासवा दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं गिरता, अन वगैरह सब मासूम है। असल जो गड़बड़ करते हैं ना, जाजमा में थोड़ी आंखें खुली रखनी है आपको कि वो गिर जाए, इसमें गिरती नहीं है, तो वो आपको आसानी से दिख जाएगी कि जज्म दिख गया जबर। अच्छा, इसमें भी देखें, फ़असा रब्बी, वो कहता है, ये बाग वालों के किस्से में वो कहता है कि हो सकता है कि मेरा रब आई युतियानी खैरम मिन जन्नतक, कि मुझे तुमसे बेहतर जन्नत दे, बाग दे, व युरसिल अलैहा हुस्बना, और तुम्हारे बाग को तबाह कर दे जैसे। तो इसमें जो अन का इफेक्ट है ना, कि अब मेरा रब चाहे तो कि ये करे, व युरसिला, आप देख लें युरसिला को अभी मुदारे है और किस शक्ल में? मंसूब है, मजूम है? मंसूब है, मंसूब है। इसकी वजह भी क्या है? वजह से हमने पहले पढ़ा था ना, ली की ट्रांसफर हो रही थी बातें, वाव मिला रहा है इसको सबसे, इसकी वाव से मिल रहा है कि, और इसके मीनिंग्स वाइज सोचे ना, अगर हो सकता है कि मेरा रब के या युतिया नहीं कि या तो तुम्हें मुझसे बेहतर बाग मुझे दे दे, तुमसे बेहतर बाग, और तुम्हारे बाग को हो सकता है कि वो ये करे कि जैसा ये इसी अन की वजह से इस पे भी आ गया कि युरसिला अलैहा हुस्बाना मिन अस्माए फतुस्बिहा, और ये फाउ सबबिया जो है इसकी वजह से यहाँ पे जबर आ गया। इसके फा सबबिया की वजह से इतने परेशान ना हो, मगर ये फा सबबिया है और इसमें इस पे भी जज्म आया तो उस्बिहा पे। अच्छा, लन की वजह से इधर क्या हुआ? लन तस्ततिया, लन ये हरफे नासिबतुल मुदारे है ना, ये नासबा बिल्कुल नासबा हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, ये देखिए भाई, यकूलू, ये नॉर्मल मुदारे हो गया। या लैतनी लम उशरिक, ये क्या हुआ? ये जो है फिर नफी है, और ये जो है इसको मजूम करेगा, मजूम किया है, नफी और जाजमा, जी बिल्कुल, लम जो है नफी और जाजमा है ना, तो वो जज्म कर दिया उसने, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखते हैं, आयत निकालें आप लोग। ऐसी चीजें देखते हैं जिसमें ज्यादा थोड़े से आगे आप लोगों को, और भी आप लोग जब अभी बाद में करेंगे ना, तो खुद आपको बहुत सारी चीजें नजर आती रहेंगी, लम्न गादिर, लेकिन वो चीजें मैं इसलिए नहीं करा रही कि बहुत चीजें जो सेम चीजें नहीं करें, हम कुछ चेंज वाली करें। 50 अभी हमने पूरी ग्रामर नहीं की है ना, चंद चीजें की हैं जो उसमें, हाँ, फिर आप सेलेक्ट करके बता रही हैं हमें। जी, और सेलेक्ट करके भी बता रही हूँ, और कुछ डिफिकल्ट वाली बता रही हूँ, खाली हम चूंकि जाजमा नासबा देख रहे हैं, मगर उसमें से भी हाँ, जो ऐसी है पेचीदा वाली, बिल्कुल बिल्कुल। 54 निकाल लीजिए आयत नंबर, ये रहा 55। अच्छा, वमा मना अन्नासा आई युमिनु,
युमिनूना अन की वजह से नासबा हो गया, अन युमिनू नाज़िबा के हो गया। ईमान लाए, इस जाअहुमुल हुदा व यस्तगफिरु। अच्छा यस्तगफिरु भी कौन सी फॉर्म है? मुदारे तो दिख रहा है आपको और मजजूम या मंसूब है, ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या चीज होगी जिसने इसको मंसूब या मजजूम किया है? इस- अस्तगफिरु। वाओ आई की वजह से हो रहा है। ये अन होगा, अन ही चल रहा है ना, अन अन की वजह से जी, ये अन की ही वजह से दो को करेगा ना ये मजलूम, दो को तीन को दो को, यानी इसका दो को मजलूम इसमें इस तरह नहीं कहे, इसको कहे वाव अतफ की वजह से और तब की वजह इसका से जी। इफेक्ट आगे जा रहा है, जैसे इसका इफेक्ट आगे, इसका मतलब मीनिंग्स वाइज देखेंगे, अन युमिनु अन की वजह से ये हुआ। इन शर्तिया वगैरह तो वैसे करते हैं ना, शर्त और जवाब शर्त को, मगर इसका डायरेक्ट इफेक्ट जैसे जा सकता है कभी युमिनु, क्योंकि हरफ अतफ के से। हर्फ अतफ की वजह से। अच्छा अन तअतियहुम, इसमें अन ने क्या किया? ये इसका तो अन अलग ही है। हाँ, इसका अन अलग है, इसने तातिया वो ये तातिया कर दिया ना, हाँ जब तातिया। जब कर दिया। औ यतियहुम, अच्छा यतियहुम में भी आपको दिख रहा है नसब, और ये नसब किस वजह से? ये इस अन की वजह से। ये अन की वजह से चल रहा है। हाँ, वो उस अन ने दो को संभाला था, इस अन ने इन दो को संभाल लिया। अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीना औ यतियहुमुल अज़ाबु क़ुबला, ठीक है, क्योंकि औ भी हरफ अतफ होता है। इंटरेस्टिंग है ना? जी, अच्छा ली युधिदु को कर लें जल्दी से। ली हरफ तालील है। ताकि हाँ, अब ये युधिदुना था जो इस तरह हो गया, तो ये ली जो है नासबा है, सही है। इसके बाद हम देखते हैं आयत नंबर, अब निकालते हैं, यस, आयत नंबर 57, ये रही 57। अच्छा अच्छा ये देखें, अन अन यफ़क़हू, ठीक है, अन की वजह से ये यफ़क़हू है। यफ़क़हू क्या था? और ये जो है वो अटैच प्रोनाउन हो गया। हाँ, यफ़क़हूना था, यफ़क़हू रह गया। अन यफ़क़हू के वो समझ सकें, यानी कि समझ सकें इसे, और हो जो है वो अटैच प्रोनाउन इसका, ठीक है, वो अटैच प्रोनाउन हो गया। अच्छा व इन तदऊहुम इलल हुदा, इन शर्तिया हो गया। अब तदऊ जो है इसने जाज़मा किया, कैसे किया इसको जज़म? तदू है इसका, एन है खाली, इसके बाद वाला नहीं है। हम जो है अटैच प्रोनाउन है। हाँ, अब वाव जो था गिर गया, हाँ, है ना, तदऊ में। तो एग्जांपल हमने पढ़ी है ना कि तदऊ असल में जी। वाव के साथ सिंगुलर होता है, इसका इसने वाव दम्मा एंड पे आ गया, इसका दम्मा एंड पे आ गया। हाँ, खाली दम्मा एंड पे बता रहा है कि ये वाव गिर गया। इन तदऊहुम इलल हुदा, ये इसका शर्त वाला पार्ट हो गया, फा से जवाब शर्त शुरू हाँ से जवाब शर्त था। अच्छा लन यहतदू भी आपको दिख रहा है कि इसमें भी नून नहीं है या मुजारे में, तो इसके क्या वजह? ये नासबा है कि ये मंसूब है कि मजजूम है? यहतदू ये मंसूब हो कर रहा है, लन तो। माशाल्लाह। और भी कोई बोल रहा है या एक बंदा बोला? मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा कि कोई और बोल रहा है कि नहीं। और भी बोल रहे होंगे, मैं थोड़ा सा समझ में आ रहा है, थोड़ा बाकी चले, बाकी लोगों को भी समझ आ रहा है? पूछिए। जी जी आ रहा है, जी आ रहा है, कुछ आ रही है ना? नमाज का टाइम हो रहा है। अच्छा चले, जिसकी नमाज का टाइम हो गया चला जाए फिर। वो हम अभी टाइम हो क्या गया? मैं तो टाइम देखा भी नहीं थी देर से। ओके, हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर हो रहा है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं जरा बाद में पढ़ लेती हूँ, मगरिब की नमाज है ना, मैं बाद में पढ़। ठीक है, थोड़ा सा करके करते हैं हम बस उसको यहीं तक। लाई यजिदू में भी आपको मुनासबा दिख रहा है। अच्छा लम्मा ज़लमू, लम्मा हमने कौन से पार्ट लम्मा पढ़ा है? हमने लम्मा के हमने क्या पढ़ा था लम्मा के बारे में? लम्मा कौन से उसमें आता है, कौन सा हर्फ है? ये मजूम करता है ना, इसमें लम्मा नहीं, हाँ हर्फ है लम्मा, और लम्मा जो है जाजमा है, ठीक है। अब इसमें ज़लमू जो है ये जज़म हालत में, लम्मा ज़लमू जी जैसे जी नसब है ना। अच्छा अगर ये मुदारे है, मुदारे नहीं है, ये मुदारे। अच्छा मुदारे नहीं है, माजी है ये मादी है। अच्छा मुदारे नहीं करेगा, लम्मा मजूम नहीं करेगा इसको। लम्मा जो है देखें, जो मजूम वाली टर्म है सिर्फ मुदारे की जिंदगी में यूज होती है, वो माजी में नहीं करता है, मादी मबनी है, ठीक है। तो अगर हर्फ जब ये लम्मा जब ये मादी के साथ आता है तो इसकी मीनिंग होते हैं जब के, जब लम्मा ज़लमू जब उन्होंने जुल्म किया, वैन के मायने यानी वैन के मीनिंग आता है। लेकिन लम्मा जब मुदारे के साथ आता है तो उसको मजूम भी करता है और उसके मीनिंग होता है नॉट येट, अभी तक।
तो जी। ज्यादातर आप कुरान में ये जब वाला ही देखते हैं, ज्यादातर यही नजर आएगा आपको, लम्मा यानी कि जो जब अच्छा। वाला लम्मा है, जी मगर वो मजूम वाला भी दिखता है लेकिन इससे कम दिखता है। तो इसमें आपने देख लिया कि ये मुदारे है ही नहीं तो मजूम नहीं करेगा, हाँ, माजी है ये। मादी है ये, और मीनिंग भी हम लोग ऐसा करते हैं बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है जी तो उसको या तो नेक्स्ट टाइम कर देंगे, हम इसकी वीडियो बना के डाल दूंगी। अब देखिए फलम्मा जावजा, इसमें भी लम्बा आ रहा है नीचे, जी तो जब वो दोनों गए, अब इसमें भी आप मुदारे पहचानना आसान है आपके लिए, या था हमजा नून नहीं है इसमें, तो हम इसकी कोई इसके बारे में सोचेंगे भी, माजी है, ये मादी माजी है, है। जब के मीनिंग आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इंशाल्लाह यहीं तक हम रखते हैं, यहाँ से हज़रत मूसा का किस्सा शुरू हो रहा है, उसको इंशाल्लाह अलग कर लेंगे किसी वक्त। और इसमें जो भी कमी कोताही गलती थी हमारे नफ्स की वजह से थी, अल्लाह ताला उस पर हमें माफ करे, इसके बेहतरीन हिस्से से फायदा उठाने वाला बनाए। अल्लाह ताला आपका आना बैठना और करना कबूल करे, आप लोगों को और कुरान से मोहब्बत दे और उसको समझने वाला बनाए, और हमें भी अल्लाह ताला कुरान से जोड़ के रखे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।